because the minister जाय आसलो, because if we have to speak then he has to listen something. But I would like to oppose the demands and support my cut motions. I was wanting to appreciate the minister if he was here face to face, but maybe if he comes I will keep it for a later stage. Because sir, I'm speaking on demand number 71. Because of cooperative banks and credit societies, हेजेर जेन्ना उलयता आसतना हें गेले ते वर्साचें कागद आनी ह्या वर्साकूय हांव पोतोन विजनरीज जे बँक आहा, कॉपरेटीव सोसायटी आहा, जे मडगांव उर्बन बँक आनी पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्ट ह्यो वेरियोज फंड इन्वेस्टिंग इन्स्टिट्यूशन्स आहाय आनी तेंगेले आज जायते भरपूर लोकांक त्रास जाल्ले आहा आनी जायते आमगेले आमदारूय हेजेर उलयता. लास्ट टायम आमी उलयले तेन्ना स्टेट कन्करंट ऑडिट is introduced and there is a delay in this audit म्हणून सांगलेलें. आतां म्हाका कळोन येयलो की हें ऑडिट जालां. ऑडिट जावन एक मिटींगूय घेयल्ली सगळे तेंगेले जे बँका जे अकावंट आसलेले तांकां घेवन लोकल्सांक घेवन आनी एक डिसिजन जाल्लें की विथीन 1 or 2 months बिफोर द मनसून कितें तें कळपाक, बट आजून तें तारयार पडना. सो म्हाका आतां हे विजनरीज बँका हाचेर मातशें लक्ष घालचें आनी तांकां आतां मुखावेल वाट कितें कोण ती ते इन्वेस्टरांक दाखोवचें. बिकॉज जेन्ना आमी WRDचे उलयताय तेन्ना व्हडले येयलो मिनिस्टर येयलो. सो जेन्ना हांव WRDचे उलयतां आमकां मेन जायत्यो वस्तू नेगेटीव कांयच नाय बिसायड्स मेन म्हादय जे इन द प्रोसेस आहा. सिन्स द मिनिस्टर इज हियर, फर्स्टली I would like to appreciate the minister for all his work that he has been doing for the state of Goa. WRD is one such department which is like the heartbeat of the environment and water conservation facilities and water conservation bodies जे आहाय जे आमगे गोवा स्टेट आहाय. So it is like a heartbeat and हे heartbeatak head करता आमगेलो honorable minister Bab Subhash, who is the right person who is heading this along with his team. There is lot of work where WRD is concerned आणि वयता आणि कामाय वाडत रावताय. पावस येता आणि lot of natural disasters keep happening and then WRD is the one who has to handle these things. Yes, you all are doing a good job. We have sent this consistently and we appreciate that you keep doing a good job. Now when it comes to Madai, yes, म्हादय हाचो इश्यूआचेर सगळ्यांनी स्ट्रेस केलो आहा आनी म्हादया इश्यूआचेर आमकां जाय गव्हर्मेंटान आनी एनफोर्स करपाक, कित्याक वी आर नॉट हॅपी विथ वॉट इज हॅपनिंग. We need to make sure that more action is being taken, more prompt action is being taken, and we go to the NGT again and again, we go to various authorities again and again whenever we see some findings. तुमगेलो एक superintendent engineer आहा Bab Dilip R. Naik, as what I understand, he has put in a lot of effort towards Madai. ताकी extension जे जालो आहा ते सद्या circle 2 आहा ते गायलो आहा. He is not so happy over there. I think we request and maybe others will also request today. ताका पतून हाडचो, ताका मादया धरचो. Whatever time you are giving him an extension, put him on this Madai. He knows the topic. It will help the state. So this is a request which is coming out. Second, Speaker sir, आमगेले last time उलयल्लो state water security plans जायो आणि तेच भाशेन village water security plans जाय. These were two topics which we had put. You will see it that this year also I am talking on the same points. So let us finalize how we are going to do a state water security plan. I'm sure state water security plan is getting in place because we know that dams are coming up, how to reservoirs are coming up. But village water security plan, because village water security plan is going to play a major role in the carrying capacity of the villages. आज आम TCP आणि पंचायतीचेर जाय तो आमी उलयताय because of the carrying capacity तेंकोडे ना. आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी जो जाय जाल्यार विलेज वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन जो आहा, विलेज वॉटर कितकोन मॅनेजमेंट करपा जाय, कितकोन हो रिसोर्स आमी 24 hours पावोवपा जायो, हो आसपा गरज आहा एंड इट वील बी पार्ट ऑफ द कॅरिंग कॅपॅसिटी. स्पीकर सर, दिस इज द थर्ड year I am requesting. Honorable Union Minister Nitin Gadkari गेलो एक मनीस येयल्लो R.K. पांडे September 2023 स्पेसिफिक, आणि तो येऊन तेणे पांच नल्ला दाखयले वेस्टर्न बायपासा लागून. वेस्टर्न बायपास आख्खे बाणालकारांनी आणि नेबरिंग विलेजींनी ओपोज केलो आसतना तो वेस्टर्न बायपास येयलो आणि वेस्टर्न बायपास येऊन आता थिंगा जायते फ्लडिंग जाता. एवरी टाइम वी हॅव टू क्लीन दोज नल्लाज.
through your own department we are cleaning them every year, alternate year te nalla saaf kotay, and we are trying to keep mitigate jat titu reduce करपाक. But the best and final solution what was given by R.K. Pandey was या 5 नल्ला जे आहे तोळ्या बांधाकडे 5 नल्ला आहे ते बांधकाम करून घेवपाक. This is my third budget monsoon session जे हांव उलयतां की हे करून घेवपा जाय म्हणून. हेजेर अजून फायल्स रेडी जायनाय, एस्टिमेट्सूय जायनाय, आणि काय I think you should take this on a personal note, at least so that we do not come for the next budget without an estimate on this. Speaker sir. Speaker sir, desilting, dredging, de-weeding of the river Sal has to happen. There is a file that has been moved out. And he move out a file also. MLA of Margaon has also put up his note, because एक side tech pota, एक side mak pota. आणि हे म्हाका दिसता ही फायलीक जरी तरी हे बजेटाक आमच्यांनी क्लियर करपा जाता. इट इज वेटिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. हे करून घेवची स्पीकर सर. स्पीकर सर, नेक्स्ट इज वी आर लुकिंग एट जोरी जे आहे नॅचरल स्प्रिंग्स. जायत भाशेन नॅचरल स्प्रिंग्स आहे. एक जोरी आसता आणि दुसरी नॅचरल स्प्रिंग्स म्हणटा ती आमगे बांयो. आमगेले बांयची एक स्कीम आहा 50,000 कित दिवपाची, आणि मागीर ती स्किमीचे रेजिस्टर करपा पडटा बांय. लोक आमगे भिता ह्यो बांय रेजिस्टर करपा WRD अंडर. दे आर हॅविंग दॅट मिथ इज देर की मागीर उदका मिटर लायताय आनी कित लायतले. सो पीपल आर वरीड. बांय उसपाक 3,000, 5,000, 6,000 रुपये एक बांय उसपा पडटाय. फकत बांय उसपाकूच जरी तर कितें अरेंजमेंट करपा जाता. आय हॅव डन इट दिस टायम. Cleaning of all the natural, it will only help to make sure that, but people do not want to get registered to that scheme of yours and come with the meter and all. ते नाका. Only सगळ्यां जरी तर तुज्यान सपोर्ट करूं जाता की नॅचरल स्प्रिंग्स साफ करपाक, and in that natural springs ह्यो बांयो येतल्यो आनी जोरी येतल्यो. बिकॉज जोरी वाडो म्हणलो एक वाड आहा बाणाल्यांत, डेव्हिड पंच तेजो, आणि थिंगा ते जोरी वाड्यार आमी ऑलरेडी फायल मुवमेंट करून ती फायल उंच पावलो आहा. ती फायल उंच पावलो आहा आणि ती फायनान्सा पावलो आहा. सो ते जोरी वाड्या फायल हे पाट पास करची, बिकॉज फायनली दॅट इज अ ब्युटिफूल स्प्रिंग. आणि म्हणटाय की जोरी तरी ती जोर जर सारकी टॅप केली जाल्यार आख्खे बाणाले गांवांत उदक पावोवपा जाता. That is what the elderly say over there. Ki if we tap that water correctly, then the entire Benaulim village can be fed with that spring water. This is what the elderly people say. So that means we've got such a wonderful resource. आज ती जोर वावन शेतान वयता आणि मागीर तितून न्हंयत पावता. So I think we have to see how we can get this organized and use this water. Because हांवें 2023 सांगलोलें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 विलेज आहे म्हाका. सुराले विलेज, कोलवा विलेज, बाणाले विलेज, वार्का विलेज, ओर्लिम, कार्मोना विलेज आणि कावेलोसिम विलेज. टोटल 100 स्विस गेट्स आहे. स्पीकर सर, 2023 म्हाका 100 प्रॉमिस केल्यो. ते जावं नाही म्हणटरी 2024 म्हाका 50 प्रॉमिस केल्यो, आणि मागीर 50 16 स्विस गेट्यो पास जाल्यो. त्यो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर येयली. बट 100 - 16 उरले, बॅलन्स उरले. हे पाटी एक 16च पुकर आणि काय म्हणा, ओन्ली त्योच 4 फायल्स करपाच्यो. सो वी जस्ट प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप, वी कॅन मूव अहेड. स्पीकर सर, उदगेले बांध आणि पाळकूट बांध हे 2 बांध आहे. हे 2 बांधा फायलो आता 2 वर्स जाली. दे आर जस्ट मुव्हिंग अराउंड. आणि दीज रिटेनिंग वॉल्स बांधपाक ते फार्मर्साक त्रास जाता थिंगा. ह्यो दोन्ही फायलो आर पेंडिंग फॉर 2 years. 2023 हेचे एस्टिमेट्स केल्ल्यो. व्हडले लोक मुको विचारिता. सो दिस फायल इज जस्ट मुव्हिंग. I don't know why it is getting blocked. So if we can see, there are a lot of files that are just moving around for so many years. If we can get that cleared, I think we can clear it during this budget. Because there are a lot of things that we can talk, but important is payment to the contractors. Time or payment to the contractors जावपा जाय. कित्याक ते contractor केन्नाय काम पडलें जाल्यार they are coming, they are helping, they are doing the things. WRD is one department, one is plant maintenance. आता एक पण emergency जाता. आम दिसता की पावस बेगीन येल जाल्यार त्या वगात जरी तर नाला ब्लॉक जालो आहा आणि मशीन जाय. Then we go to the WRD minister and he has to make the arrangements so that the machine comes there and does these things. When these things happen, especially a part pass begin yellow, so lot of contractors have helped to move things and get things done. So I think paying them on time and clearing their bills, I don't know which is the last date the bills were cleared for WRD, but I would say 2024 बिला जी WRD के contractor आहाय ती pending आहे ती सगळ्यांगेली clear करून दिवची. स्पीकर सर, aquatic
एक्सक्युवेटर, एक्वेटीक एक्सक्युवेटर म्हणलो चिकोल काडपा मशीन. आतां तुमचो चोयलें जाल्यार न्हंयत आमटाय डिसिल्टिंग करपाचें आनी एक म्हणटाय चिकोल काडपा वयलो, नॉट बाय सकिंग. सो हे एक्वेटीक एक्सक्युवेटर म्हणलो आहा गोंयांत कोणा जाल्यार एकल्या गोंयकार आमगे भुरग्यान हाडलो आहा. सो एक ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट करपाक आमगे कोरमण्या न्हंयकोडे आतां बांद बी केलो आहा. सो थिंग एक कडेन बूड माताय, आमगे भुरगे आहाय ते बूड माताय आनी नुस्त्या काडाय. सो थिंग म्हाका सुद्दां भेंडभर चिकोल आहा. भितर गेलो जाल्यार भेंडभर चिकोल आहा. यू कॅन गो इनसायड एज डीप एज 1.5 meter, 1 meter. So if we can try this there and see what is the progress and how it is functioning, this will help us because I am blessed to be the MLA of a constituency which has got 3,000 water bodies. 2023 through WRD we are the only constituency who has done rainwater harvesting project for 8 schools in my constituency. आणि बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर आज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सगळे इस्कलां केलें, बट वी हॅव डन इट टू द WRD मिनिस्टर. एंड वेन ही हॅड कम टू इनॉग्रेट ते म्हाका येदो एक बूक दिल्लो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक गेले QR कोड घालून आमगेले गायरे आहाय ते. सो आउट ऑफ दॅट वी हॅव डन एटलीस्ट क्लोज टू 900 गायरे आमी उस्पलाय. इन माय लास्ट 3 years term 900 गायरे. इट इज अ रियली एप्रिशिएटिंग जॉब्स दॅट वी हॅव डन. वी हॅव डन GPS टॅगिंग. कित्याक जायती एलिगेशन येताय WRD डिपार्टमेंट बोकोन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कित्याक एस्पिरंट चोड आहाय म्हणटा बेटर टू कीप प्रूफ्स. सो वी हॅव गॉट GPS ट्रॅकिंग आनी ते GPS फोटोग्राफ्स आहाय वेन एवर द वर्क वॉज डन. सो माय ओनली रिजन फॉर सेईंग दिस इज देर कूड बी पीपल कूड से लॉट ऑफ थिंग्स, बट वेन वी डू अवर जॉब वी मेक शुअर दॅट वी आर डुईंग इट करेक्टली. एक कॉन्ट्रॅक्टर हा परत सांगता दॅट कॉन्ट्रॅक्टर इज ब्लॅकमेलिंग द WRD डिपार्टमेंट. Department knows him. I have not taken his name for the last 2 years, but I keep on saying the same thing. He blackmails the WRD department, blackmails the engineers, and then 5 लाखांची काम आहाय ती तो सेटिंग करता आनी तांकां मागीर विड्रॉ करपा लायता. प्लीज मेक शुअर दॅट दिस पर्सन इज ब्लॅकलिस्टेड एंड मेक शुअर तेणें आनी कितें तेंगे कोणा फॅमिली नांवाचेर आनी कित्याचेर जर तरी कंपनी नांव काडय तेंय करपा, बिकॉज दीज आर ट्रबल मेकर्स एंड दे ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ डुईंग वर्क नॉट ओनली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी but I think elsewhere also. Speaker sir, let's not stop here, Speaker sir. Let's secure every drop of water wherever we can. Let us preserve the environment. Let us save the environment. हे सांगून Speaker sir, आयचे हांव हे काबार करता. लास्ट तूं कॉर्पोरेशनाचे 71चे उलयता आसतना हांव रिपीट करता, विजनरीजा जी आमी मिटींग घेयल्ली तेजे मातशें कोर. आनी देर इज अनदर विजनरीज बँक इन मेकिंग. म्हणजे कितें म्हणून सोदता हांव, विजनरीजान जें घडलां ते आज गोंयांत आनी एक बँकां घडपाक शक्यता. हांव त्या बँका नांव दिता तुका, तुवें चवकशी करची. जे भाशेन विजनरीजां भितर रावन मॅनेजरान लोन घेयले, फॅमिली लोन दिले, फ्रेंडा लोन दिले आनी बँक हाली केलें. तेच भाशेन पिर्ना उर्बन कॉपरेटीव बँक म्हणून आहा, पिर्ना PIRNA, पिर्ना उर्बन कॉर्पोरेटीव बँक. दे आर ऑल्सो टेकिंग लोन्स towards the corporators and directors, and they are trying to remove the money now. You have to be vigilant and make the people of Goa vigilant. Make sure that their audit is right. Check how much money is taken out so that you do not have another situation like how you have with the Visionaries Bank. Yes, Angon, thank you, Speaker sir. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!